Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kurang semangat nih? Semangat kira apa? Bu, semangat kira? Biar nyaman sih, sudah dapat roti. Kita bang di sini suruh di banyu aja, karena mah beli seorang banyu nah. Dapat roti nyamannya banyu dapat. Semangatlah. Mudahan yang semangat, insya Allah jadikan selamat dunia wal akhirah, dan juga Allah jadikan yaitu dimudahkan segala urusannya. Yang mempunyai hajat mudah Allah kabulkan hajatnya, yang mempunyai penyakit mudah Allah berikan sehat panjang umur, dan juga Allah jadikan yang punya hutang mudah Allah cepat tunaskan hutangnya. Karena lo tahu bagian pen mah kredit beratan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min attaba'ahu ila yaumiddin. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan juga para rasul, dan juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة المكرمة في شعب بني طالب في 12 ربيع الأول عام الفيل. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan yaitu di kota Mekah, bertepatan yaitu pada Syi'ib yaitu Bani Talib, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Amal Fil, yaitu pada tahun gajah. وكان وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشرقا كالقمر ليلة البدر. Yang mana bahwasanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memancarkan suatu cahaya seperti bulan purnama. وكان شعره أسود إلى نص الإبلين. Dan juga diceritakan yaitu rambut beliau yaitu berwarna hitam sampai panjang, diceritakan separuh daripada telinga. وكان له خشم مستقيم جميل. Dan juga beliau mempunyai hidung yang masya Allah mancungnya yang sangat indah. أما ابتسامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ابتسامته جميلة ويرحم الكبير والصغير. Dan juga bahwasanya diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senyumnya sangat indah. Yang meluput sebuting sudah hirang perangutan pulang. Yang meluput hidup ke senyum, jadi senyum 24 jam sama sakit pian ya. Nah, perlu juga senyum. Yang mana juga bahwasanya Rasulullah senyumnya sangat indah, dan juga beliau kasih sayang, baik yang kecil ataupun yang besar, yaitu dikasih sayang oleh beliau. وكان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا وكان يخدم نفسه بنفسه. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan yaitu beliau mempunyai sifat orang yang sangat rendah diri atau disebut daripada tawadhu, dan beliau menjadikan dirinya siap menjadi pelayan untuk daripada orang lain. ومعروف بتقواه وورعه وكان يصلي ويذكر الله كثير. Dan juga bahwasanya Rasulullah dikenal ketakwaannya dan juga waraknya, dan juga beliau yaitu salat dan juga berzikir kepada Allah itu sangat banyak. وكان معروفا بالصدق وكان الصادق الأمين. وكان كل من رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة يقولون إن هذا الصادق الأمين. Kemudian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dikenal baik sebelum daripada bi'tsah atau setelah bi'tsah apa? Itu dengan sebutan Shadiqul Amin, orang yang jujur dan juga amanah,
dan juga orang yang pantas diamanahi atau dititipi. Wa kana syuja'an fil ma'arik, kan fi as-sufuf al-ula yaqatil al-kuffar wal musyrikin. Siapa paham aja gak Bu pinonggut-unggut barang ini? Paham gak? Pinonggut-unggut jeruk paham boleh kalau terjemahan gitu loh. Paham tuh Bu? Paham gak? Ya harus terjemahan yang paham dah. Diceritakan bahwasanya di antara sifat beliau adalah seseorang berani. Pemberaninya Masya Allah. Dan kita orang di sini Masya Allah tahan gantal, tahan ini lawan hantu takutan. Kau sih bisa minta gani, ya gue dia udah sebujur wani. Sampai diceritakan Rasulullah SAW ketika di dalam peperangan, beliau berada di mana? Berada di saf yang pertama. وكان يعمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم راعيا عند مين؟ قبل البعثة، وكان يتكبد ويأكل من عرقه. Yang mana coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun orang yang mulia, orang yang agung, beliau apa? Menjadi pengembala, bekerja dengan siapa? Dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum bi'tsah. Coba lihat, ini pelajaran bagi kita. Rasulullah memakan suatu makanan bukan na'udzubillah min dzalik gara-gara meminta orang lah. Tetapi apa? Beliau memakan makanan dengan apa? Dengan pekerjaan paluh liir beliau sorangan. Makanya apa? Orang yang begitu ini adalah orang yang mulia. Wa kana kariman. Idza jaa as-sa'id a'tah wa idza jaa al-miskin wal faqir at'amahum wa idza jaa 'abd as-sabil at'amah. Ya habibi ya Rasulullah. Yang mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orangnya sangat pemurah, sampai ketika orang yang datang itu akan dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang orang fakir ataupun orang miskin atau orang berjanjian Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi keluarganya, itu akan diberikan makanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan terbalik lah, terkadang di era sekarang boy, lah terkadang Pak Ayu apa, Masya Allah lawan orang memberikan betakar 1 juta, 2 juta, lawan keluarga seorang 100.000 ribu pikir ini luput ya kah? Bujur ada Bo? Nah bujur itu berarti pengalaman tuh kayak itu. Lakinya jarang bari berarti dibari laki dikit-dikit aja berarti. Jangan gitu, tapi apa? Kita lawan keluarga royal dulu, baru orang lain. فأول زوجات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي سيدتنا خديجة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 25 وعمرها 40 سنة، وتوفت أمنا وسيدتنا خديجة قبل الهجرة ب3 سنوات. Yang mana juga diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya apa yang perlu kita ketahui, istri pertamanya Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau menikah, Rasulullah umur berapa? Umur 25. Sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha umur berapa? Umur 40. Dan juga wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum hijrahnya Rasulullah, yaitu selama 3 tahun. فعن سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. وأنا الحبيب صار المحور أقول لكم زيدوا، من صلى عليه 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 صلى الله عليه 10,000، ومن صلى عليه 10,000 صلى الله عليه 100,000، ومن صلى عليه 100,000 صلى الله عليه مليون. يا حبيبي يا رسول الله محمد اللهم صل وسلم عليك يا Maka سيدي boy, رسول Pak الله. ulun ini rancak berpesan bagian nyaman, bukan itu jangan panjang-panjang pusing memikirkan.
Bujur kan dah? Pusing gue tekan apalagi bawanya lapar kayak gini nggak paham tuh disuruh ngekah makanan makan di bawah kayak itu mah. Aduh. Ini secara ngepek tapi kan ada. Diceritakan apa? Udah santai aja Pak. Mbak ini kita bantas ya Bapak ya. Diceritakan apa riwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin As. Apa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan barang siapa yang membaca selawat terhadap Rasulullah satu kali dia akan mendapatkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al Habib Salim mengatakan terhadap kalian siapa orang yang membaca selawat 100 kali 10 kali dia akan mendapatkan 10 rahmat. Siapa orang membaca selawat 100 kali dia akan mendapatkan 1000 rahmat. Terus siapa orang membaca selawat 1000 kali dia akan mendapatkan 10.000 rahmat. Dan siapa orang membaca selawat 10.000 rahmat dia akan mendapatkan 100.000 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa orang yang membaca selawat 100.000 kali dia akan mendapatkan 1 juta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أمهاتي آبائي أخواتي أخواني أبنائي بناتي لماذا لم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله جل جلاله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اكثروا في الصلاة على النبي وذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جعل الله قلوبكم من مطمئنة ويجعلكم في شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hanya dipandai aja panjang tambah panjang pula kesini. Aduh nasib aja lagi. Ayo para teman-teman yang kami cintai yang hadir di sini laki dan juga perempuan baik yang kecil yang besar. Kenapa kalian tidak membaca salawat terhadap Rasulullah? Coba renungi daripada ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala apa Allah mengatakan bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala apa mereka membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian Allah memerintahkan terhadap siapa? Terhadap orang yang beriman. Nah, jadi kalau orang membaca salawat terhadap Rasulullah ini tanda orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah memerintahkan wahai orang-orang beriman, bacalah salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena orang yang mengingat kepada Allah, hatinya terkoneksi kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, ketika koneksi seseorang terputus hatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, siap-siap dia akan mendapatkan kegelisahan. Mudah Allah jadikan hati kita tenang dan selalu beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. عن سيدنا أحمد سند صحيح الإمام أحمد عن أبا هريرة هذا بشرى لكم أيها النساء والرجال. قال أبا هريرة كنا في مجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من لديه 3 بنات وأحسن تربيتهم وأنشأهم على النشأة الإسلامية وعلمهم الصلاة وأكلهم المال الحلال كان ملازم لي في الجنة كهاتين. فقام الثاني قال يا رسول الله هذا لديه 3 وملازمك في الجنة أنا لدي 2. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وأنتم إذا أحسنت تربيتها وعلمتها الصلاة وعلمتها القرآن وأنشأتها على النشأة الإسلامية وزوجتها ملازم رسول الله في الجنة كهاتين. فقام الثالث قال يا رسول الله هذا لديه 3 بنات وهذا لديه 2 وأنا لدي بنت واحدة. قال له إذا أنشأت تربيتها وعلمتها الصلاة وعلمتها القرآن وأطعمتها المال الحلال وزوجتها كنت ملازم رسول الله في الجنة كهاتين. فقام الرابع قال يا رسول الله هذا لديه 3 بنات وهذا لديه 2 وهذا لديه بنت أنا ليس لدي من البنات شيئا.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لديك أخت؟ قال نعم يا رسول الله لدي أخت. قال عن أبيك وأطعمها المال الحلال وعلمها الصلاة وأنشئها النشأة الإسلامية وزوجها كنت ملازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كهاتين. Wallahu a'lam bishawab. Tambah panjang lagi beliau deh. Suruh pendek kalau tambah panjang. Ya kan, kata beliau apa diceritakan daripada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ini riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, apa bahwasanya diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika itu berkumpul kayak kita nih berkumpul. Kemudian ada yaitu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mempunyai anak 3 perempuan, angkat tangan. Hah? Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah saya mempunyai 3 anak orang perempuan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mempunyai 3 anak orang perempuan? Saya bisa anak 3 sini. Anak binian 3 orang siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Beliau siapkan aja mendampingi syutingnya. Kemudian kata Rasulullah, siapa orang yang mempunyai anak perempuan 3 orang? Kemudian apa? Diberikan didikan yang baik, diajarkan Al-Quran, diajarkan sholat, diberikan makan yang halal, dan juga diberikan harta yang halal, dan juga apa? Dinikahkan. Nah, kalau cukup diberikan makan aja apa? Harus dikawinkan. Hah? Orang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut kahatin, yaitu orang yang dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kedua berdiri, ya Rasulullah, ini beruntung orang yang bisa anak 3 orang perempuan dekat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya Rasulullah, sedangkan ulun bisa anak perempuan cuma 2. Kemudian kata Rasulullah, pian pun meskipun bisa anak 2 orang perempuan, kalau seperti orang pertama apa? Dididik dengan didikan yang baik, diberikan daripada harta yang halal, makan yang halal, diajarkan agama, diajarkan sholat, dan juga dinikahkan, engkau pun termasuk orang dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi orang yang ketiga berdiri, ya Rasulullah, ini keberuntungan bagi orang bisa anak yaitu 3 perempuan, bisa anak 2 orang perempuan, sedangkan ulun ya Rasulullah bisa anak 1 cuma perempuan. Berarti bisa anak binian lah. Bisa kah? Kalau yang belum nembak dulu guru Hah? Kemudian apa mengatakan kata Rasulullah, meskipun pian kalau pian melakukan seperti orang yang pertama dan orang kedua apa? Bisa anak perempuan diberikan didikan yang baik dan juga seterusnya sampai dinikahkan, maka pian pun akan mendapatkan yaitu dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang yang keempat, ya Rasulullah, ini beruntung bisa anak, masya Allah. Apa? Bisa anak 3, bisa anak 2, bisa anak 1, sedangkan belum kawin bahasanya nih. Kalau ini belum kawin ya Rasulullah, kayak apa nih? Kemudian kata Rasulullah, kan disidang sanak binian lah. Orang tersebut, ya Rasulullah, lu bisa sanak binian. Nah, kalau pengen bisa sanak binian, berikan didikan yang baik, ajarkan agama, berikan harta yang halal, makan yang halal, dan juga apa? Yaitu nikahkan. Engkau pun termasuk orang yang dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita termasuk orang yang dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau real barangnya ya, Pak. رشح من كثر ما Pusing kita mikirakan ya. والله إني سعيد في المجلس هذا وعند قرو Ridhoni. رضني ما شاء الله Masya Allah, beliau sangat bahagia di majlis ini, والله Masya Allah. سعيد إن رأيت هذه الوجوه من الأمهات والآباء والأخوات والأخوان والأبناء والبنات والأساتذة والشيوخ والقروء والحبايب. أنا اليوم سعيد وجيتكم من مسافة بعيدة مدورة إلى هنا، لكن تعبي راح وشوفت وجوهكم وابتسامتكم الجميلة، فكونوا مبتسمين كالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابتسامة الحبيب، الابتسامة صدقة، لا تصدق بفلوس كثير، تصدق بابتسامتك. الأخت لأختها والأخ لأخوه، الرجال للرجال والحريم للحريم، فوالله إن الابتسامة صدقة. فالإنسان لما يتصدق بالمال القليل ويبتسم في وجه أخوه صدقة، فالله سبحانه وتعالى
يطفي غضب الرب. إن الصدقة تطفي غضب الرب وتطول في العمر. Oh sudah, itu tadi belum. Kita fokus mendengarkannya, mana Masya Allah beliau sangat bahagia, Masya Allah itu hadir di majelis, Masya Allah majelis Guru Ridhani, Masya Allah dengan bagian pian, Masya Allah muhanya muha senyum beratan, Masya Allah bahagia beratan, Masya Allah terbesis Guru Ridhani, Masya Allah senyum terus. Nah wah sampai gigi kelihatan beliau ya, wah saking senyumnya toh kayak pasien muda. Karena apa, ketahui bahwasanya apa, orang yang yaitu senyum di hadapan temannya, di hadapan orang lain itu menjadi sedekah. Bahkan seandainya kalian semuanya tidak mempunyai harta yang banyak, apa hendaklah kalian banyak bersedekah. Bersedekah apa? Dengan senyum kalian terhadap lakian, senyum non lakian. Nah tapi binian lah yang muda senyum non lakian, yang muda aja hati-hati. Nah jangan sembarangan ya kah? Atau supaya tersenyum bini orang, senyum laki orang bahaya lah. Lihat sikon juga. Jangan senyum-senyum kita salting jadinya kalau boring lah. Nah lihat sikon juga. Jangan juga senyum-senyum terus ya kan Guru. Guru. Nah kenapa? Karena seandainya kalian tidak bisa bersedekah, maka hendaklah sedekah kalian dengan apa? Dengan memperbanyak senyum. Dan juga orang yang bersedekah secara sir, disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sir itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. الآن معنا بسيط الرحمن ساعدنا في الدنيا بسيط. وبعدين القصيدة وبعدين الإجازة. Insya Allah himba ini kita mendengarkan anak sitin penyair karena Insya Allah, kemudian karena ditutup dengan doa sekaligus ijazah karena Insya Allah. Gunanya punya ijazah lah, artinya apa? Ijazah itu mengikat kita. Contoh kita anak keberapa, ada yang menarik kita, sudah tahu jalannya itu gunanya bisa ijazah, itu gunanya bisa guru. Supaya apa? Kita anak menuju selamat karena tahu nih kayak jalan selamat, membimbing, mengerti guru kayak pengen anak selamat. Anak jalan mana nih? Karena tahu, tapi ada guru jalan sini, jalan sini, jalan sini. Nah itu gunanya apa? Mempunyai guru. Dan juga sebagai penutup, yang mana Masya Allah, kalau di sini seumpamanya kami pun masih melakukan pembukaan, yang mana pondok kami masih pembukaan, kalau di sini masukkan anaknya silakan. Yang mana Alhamdulillah pada Ramadan semalam Guru Ridhani mengutus murid-muridnya Masya Allah untuk santri Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga di sini kami masih membukaan, mungkin beberapa orang aja kami menerima, bisa ulun tutup sampai tahun depan kan Insya Allah. Yang mana demi menjaga pondok pesantren tersebut, yang mana sebagian fan telah mendengar, alhamdulillah kada suah namanya bebintaan. Tahunnya orang sugi orang mana kakak suah bebintaan. 100 rupiah pun alhamdulillah suah bebintaan. Lalu siapa kak tahunnya? Yang mana ulun ketika itu hanya 2 minggu yang lalu ulun datang ke Samarinda. Yang mana ada orang garing di rumah sakit penyakit ginjal. Lawan apa? Matanya kada kau melihat. Pas jero cobaan pang itu ada banyu yang dicampur air zam-zam, dan banyu itu dicampur dengan banyu yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Air tersebut saking mulainya Rasulullah mengatakan, wahai Sayyidina Ali, ketika ulun meninggal dunia tolong ulun mandikan air tersebut. Diminumkan air tersebut dan orang yang garing ginjal tersebut, alhamdulillah Allah berikan saya panjang umur. Dan juga orang yang kada melihat, alhamdulillah dipercikan ke airnya, alhamdulillah di matanya dipercikan, Allah berikan itu kau melihat, alhamdulillah. Makanya dulu kalau ada orang garing atau anak nakal, minumkan air tersebut, insya Allah yang garing Allah berikan saya panjang umur. Anak nakal insya Allah jadi anak yang soleh juga sudah. Jadi saya anak bajunya karena di situ ada di luar situ, ya, dan hadiah cuma 10.000. Dan juga sebagaimana kalian mengetahui di situ juga apa? Ada minyak harum yang mana tukar di Saudi, tentunya jauh minyak harum yang ulun bawa lebih harum daripada ketiak-tiak balatannya. Itu pastinya ada. Ada mungkin lepas. Dan juga apa? Di situ alhamdulillah alhamdulillah jono ulun sampai ke Mekah, ke Madinah dan juga ke Tarim. Karena apa? Karena ulun si bareng pernah dibawa ke Mekah, ke Madinah dan juga ke Tarim. Makanya di situ ada hanya ulun nukar tasbih di Madinah. Yang datang hanya sekitar 2 mingguan, kalau atau semingguan tasbihnya yang terbuat dari batu juga. Dan situ ada tasbih yang gambar Ka'bah, gambar Mekah, gambar Madinahnya ada. Dan siapa orang karena yang menghadiah itu tasbih karena boleh bijasa tasbih lawan ulun ataupun Habib Salim. Yang mana kata guru sekumpulkan sebagaimana dikatakan, siapa orang yang mempunyai sanad tasbih terhadap orang yang soleh, maka orang tersebut akan Allah masukkan ke surga bighairi hisab. Nah siapa yang nukar tasbih karena boleh minta ijazah tasbih baik ulun ataupun Habib. Dan juga kata guru sekumpul, siapa orang yang mengikuti tasbihnya untuk berzikir selama tasbih tersebut di awaknya, selama itu juga malaikat mintakan ampun. Dan juga karena insya Allah siapa yang nukar tasbih karena itu ada kiswah. Itu kiswah langsung diambil di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kiswah mencium Habib Umar, Habib Bakar Dani, guru busu, guru yang itu kiswah yang dipanggil Habib. Boleh kira menggosokkan tasbih tersebut ke kiswah beliau karena insya Allah ada. Dan juga apa?
Di situ ada juga kita menulis ketika di Mekah dan sebagian menulis ketika menghadap Ka'bah. Apa tuh kitab? Itu 49 amalan yang mendapat daripada guru-guru ulun. Di antaranya apa? Amalan ketika orang di Madinah ada garing mimisan, kalau mau amping mimisannya keluar darah terus, dicoba amalkan ini bang, dan kitab ini alhamdulillah Allah berikan sehat panjang umur. Ketika itu anak ulun panas, ulun bacakan amal yang ada dalam kitab tersebut, alhamdulillah membacakan Allah berikan sehat panjang umur. Kalau panas setelah bacakan doanya di situ ada, coba anda banyak Allah berikan sehat panjang umur. Atau di situ ada kabul hajat, yang punya utang supaya lunas dan supaya dagangan supaya laris, anak nakal supaya adakan nakal, supaya rumah anak kebakaran. Pokoknya banyak 49 amalan. Dan juga di situ ada kitab apa? Gimana caranya hidup supaya bahagia. Dan juga alhamdulillah jualah berapa banyak orang di Berabai, di Amungkai, dan di mana-mana alhamdulillah kalau mengadu ulun masalah penyakit, ulun gue berobat ke mempan, pak dokter kada mempan, penyakit itu sudah lapar dulu, ulun cobaan kan minum madu dari Yaman, satu sendok madu ke banyu panas setiap pagi makan. Alhamdulillah orang yang mengadu ulun karena lagi berobat pergi ke dokter, Allah berikan sehat panjang umur. Minum apa? Minum madu dari Yaman. Jadi saya berhadap ini kitabnya boleh minta tanda tangan baik ulun ataupun Habib dari Yaman, karena di mana di luar situ ingatakan sebagian hasilnya untuk kelancaran pondok pesantren ulun. Jadi kalau pian mengungkap barang ulun sama aja dengan sambil pondok ulun, kalau di pondok dapat sejuta pahala, pian pun akan mendapatkan sejuta pahala juga lah. Saya berharap barang yang di luar situ saya menukar tasbih bawa ke sini, bikin ijazah, yang nukar kita boleh minta tanda tangan. Di mana di luar situ ada. Kita harus minta untuk seandainya ada kesalahan atau kurang dan penyampaian. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. صعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا المألوف غارة للملهوف إنكم بأجرى. سعدنا في الدنيا فوزنا الإحسان والعطاء والغفران عطفة للحيران إنكم بأدرى. في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hari ini ijazah. Nah, ijazah. إجازتكم الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bulu gebinna ijazah. Ucap peralatan ulun terima ijazahnya. Ucap ulun terima. Bahasa Banjar aja, nggak usah bahasa Arab. Yang paham aja kita, ya nggak? الإجازة الثانية Ini ijazah yang pertama tadi salawat yang dibacakan oleh beliau. Ini ijazah yang kedua. الصلاة الاستغاثية اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضي بها عني سيدنا محمد. لكم الإجازة. Ucap ulun terima ijazahnya. Ulun terima ijazahnya. Ini ijazah apa? Salawat istighafiyah. Apa salawat yang dibacakan oleh beliau tadi? 3 مرات نقول عشان إن شاء الله تدخل في قلوبكم الصلاة الجلالية. الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة الاستغاثية اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضي بها عني سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضي بها عني سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضي بها عني سيدنا محمد. تبنا إلى الله، 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 تبنا إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. يا الله، آمين. يا الله، يا الله، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك يا الله لحبيبنا قرو والحبايب والشيوخ والأساتذة وكل الموجودين من الأمهات والآباء والأخوات والأخوان، إنك ما تخرجوا من هذا المجلس يا الله إلا مغفورين الذنوب مستورين العيوب. أسألك يا الله أن تقضي حاجتهم وأن ترزقهم يا الله من حيث يحتسبون من حيث لا يحتسبون. اللهم بجاه حبيبي سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك يا الله اشفينا وعافينا مما فينا ومما يؤذينا يا رب العرش العظيم. أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وما سألك أبو حبيبي سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاء
كل شيطان مارد، من كل السحرة والمردة والجن والعفاريت وأم الصبيان. أسألك يا الله أن تغفر لساداتنا يا الله، نسل الحسن والحسين وأصولهم وفروعهم، وتغفر لسيدنا جدي عمر محضار يا الله، والشيخ الفقيه المقدم يا الله، والمهاجر يا الله محمد بن عيسى يا الله، وأصولهم وفروعهم، وتغفر يا الله لقلوب محمد أرشد البنجري يا الله، وتغفر يا الله لقرو محمد زيني غني بن عبد الغني يا الله، وتغفر لقرو يا الله الشيخ ياي محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني يا الله، وتغفر اللهم لسيدنا عبد القادر الجيلاني يا الله، والأب المربي محمد علوي المالكي يا الله، وتغفر للحبيب عبد القادر بن أحمد السكاف، والحبيب سالم الشاطري سلطان العلماء، والأب القطب الحبيب أبو بكر بن علي العدني المشهور يا الله، وتغفر للحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ووالدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات وكل أموات المسلمين والمسلمات في اندونيسيا خاصة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا الله حفرا من حفر النار. اللهم شفع فينا وفيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أرنا وجه النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في اليقظة وفي المنام. اللهم اسقنا وياه من حوض الكوثر، من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا. اللهم احفظ اندونيسيا واهل اندونيسيا وشعب اندونيسيا، واجعلنا وياهم يا الله ناصرين للاسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا مجاهدين في سبيل لك لاعلى كلمة الحق. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم اخذل اخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من عاداهم يا الله، ودمر من عاد اليهود يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة يا الله مع الابرار، انك على كل شيء قدير. ربنا احفظنا واحفظ والدينا واحفظ مشايخنا واحفظ الشيخ يا الله، والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، واحمد بن محمد بن علوي المالكي، وعيال يا الله زيني عبد الغني، وكل القروات يا الله، وكل الشيوخ وكل العلماء، احفظهم بعينك التي لا تنام يا الله. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، واصلح زوجاتنا وازواجنا وبناتنا وابناءنا، واجعلهم يا الله من حفظة كتابك الكريم، واجعلهم يا الله طيعين والديهم، واجعلهم من اهل الحسن والخلق، والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وامنا خديجة وعائشة وفاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين والخلفاء الراشدين، سيدنا ابو بكر الصديق وعمر وعثمان ذو النورين، على هذه النية بالقبول والشفاء لنا جميعا، والحج والعمرة وزيارة النبي. واسألك يا الله ان ترينا وجهك الكريم. الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب